देखंतु दर्शक बंधु जीवनर मूल मंत्र है खुशी रहिबा। जदि आमे अतीतरे कौन घटी किंबा भविष्यत रे कौन घटिबो सेही सब को भाबी चिंता करी बसिबा ताहाले आमे दुखी रहिबा। तेणु वर्तमान रे बंचिबा, वर्तमान विषय रे चिंता करिबा एवं आम पाखरे जहा अछि सेथिरे संतुष्ट रहिबा हेउची जीवनर खुशी रहिबार एक मूल मंत्र। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपनकु आम चैनल को स्वागत करुछि। आजिर एही कार्यक्रम कुंभ राशिर व्यक्ति विशेषक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। सेथिपई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एही भिडियोटी आपनकु एमिति महत्वपूर्ण तथ्य देव जहा आपनकर भाग्य परिवर्तन करिदेव। तेणु धैर्यर सहित भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। अक्टोबर 9 तारिखरु देवता मानक गुरु देवगुरु बृहस्पति बक्री हेबे, निज मार्गरु बक्री अवस्था गोचर करिवे। अक्टोबर 9 तारिखरु फेब्रुआरी 4 तारिख पर्यंत बक्री अवस्था रहिबे। संपूर्ण 114 दिन एही भली अवस्था गोचर करिवे। आज एही भिडियो रे आमे संपूर्ण चर्चा करिबा जे 114 दिन कुंभ राशि रे लोकंक पई देवगुरु बृहस्पति कौन सबु प्रभाव पकाउछंती। आज आमे एही विषय रे विस्तृत भाबरे आलोचना करिबा। प्रथमे देखिबा देवगुरु बृहस्पति आपणकर केउ गृह रे अछंती, केउ गृहर मालिक देवगुरु बृहस्पति एवं केउ पेंडिंग कर्म सबु रही जाइतिला ताहा एई बक्री अवस्था रे पूर्ण करिवे। दर्शक बंधु, आमर एही कार्यक्रम आपणकर चंद्र राशि बा जन्म राशि उपरे आधारित होईछि। जदि आपणकर नाम राशि अनुसार कुंभ राशि होइथाए ताहले भी एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एबे आमे भिडियोटी को आरंभ करिबा एवं प्रथमे जानिबा बक्री कौन। किंतु भिडियो आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती ताहले भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। ताहले एबे आसंतु जानिबा बक्री कौन। देखंतु समस्त नवग्रह सूर्यंकर परिक्रमा करती एवं सेमानंकर गोटिए निर्दिष्ट समय सीमा थाए। जेतेबेले तांको समय सीमा भितरे परिक्रमा न करि पारंती एवं तांकर गतिटी स्लो हो जाए सेतेबेले से सूर्यंक ठारू किछि डिग्री रे दूरतारे रही जांती। तांकु सेतेबेले बक्री अवस्था बोली कुहा जाए। सहज भाषा रे कहिबाकु गले देवगुरु बृहस्पति एही 14 दिन बहुत स्लो रे गति करिवे एवं एहार प्रभाव सबु राशिर मनुष्यंक उपरे रहिबो। किंतु चर्चार विषय हैला जे आपणकर केउ भावरे देवगुरु बृहस्पति बक्री हेउछंती। कारण जेतेबेले गोटे शुभ फल देउथिबा ग्रह बक्री हुए ताहार प्रभाव बहुत पड़िथाए। जदि आमे कुंभ राशिर बृहस्पतिंकर स्थिति देखिबा ताहाले आपणक केंद्र रे बृहस्पति बक्री हेउछंती। एबे जानिबा गुरु बक्री हेले आपणकु किपरि फलाफल देबे। देखंतु गुरु हेले आपणकर द्वितीय एवं एकादश घरर स्वामी। द्वितीय घर हेला धनर घर एवं एकादश घर हेला लाभर घर, आपणक इच्छा पूर्ति करिवार घर। एही अक्टोबर 9 तारिखरु देवगुरु बृहस्पति आपणकर समस्त पुराणा इच्छा पूरण करिबा आरंभ करिवे। जहा आपणकर इच्छा अभिलाष थला ताहा धीरे धीरे पूरण करिवे। जहा आपणकर ड्रीम अछि सबु गुड़िक से पूरण करिबा आरंभ करिवे। आपणक जीवन रे परिवर्तन आनिबे। आपणक जीवन रे प्रेमर भावनाटा बढ़ाइबे। आपणक संपर्क को मजबूत करिवे। जेहेतु आपणक द्वितीय घरर स्वामी देवगुरु बृहस्पति से आपणक वाणी को प्रभावित करिवे। आपणक वाणी को मधुर करिबा आरंभ करिवे। आपणक कथारे सामना वाला लोकंकु आपण अट्रैक्ट करिवार शक्ति पाई जिवे।
ଆପଣ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏହି ବକ୍ରି ସମୟରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ହେଲା ଧନର ଘର, ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘର ହେଲା ଲାଭର ଘର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖର ଘର, ଖୁସିର ଘର। ତେଣୁକରି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ସମୟ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଏହି 114 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସିର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ହେଉ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକା ମିଳିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘର ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଘର, ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଜାଗା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିଭାଇସ୍ କିଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘର ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। କାରଣ ଅଷ୍ଟମ ଘର ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ହେଉଛି ରୋଗ ଋଣର ଘର। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଯଦି ପଇସା ଲଗାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରେ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ରହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯାହା ହେଉଛି କି ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଲୋଭନୀୟ କଥାରେ ନ ଆସିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆପଣ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅଯଥା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଯିବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଏହାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଧିକ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁଦିନ ପ୍ରାତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଛାଡ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।